I també els explicarem com a principis dels 70 la clàssica firma igualadina de mitjons Punto Blanco va decidir obrir una fàbrica a Perpinyà per estalviar-se els aranzels en les exportacions i poder-se introduir en el mercat comú, del qual Espanya encara no formava part. I ara preparin-se per veure una història de fa 40 anys que, vista amb els ulls d'ara, sembla una mica surrealista. Al 1973, en ple desarrollismo franquista, algunes empreses catalanes es van instal·lar a Perpinyà amb ajuts públics. Buscaven sobretot l'accés directe a un mercat europeu que aleshores teníem tancat i amb una mà d'obra que no sortia cara. Regirant arxius plens de pols, fa un temps a l'empresa Punto Blanco van trobar dues pel·lículetes, una feta aquí i l'altra a França, sobre aquesta aventura. Si muchos españoles deciden pasar sus fines de semana en las inmediaciones fronterizas, otros han elegido los mismos lugares para instalar allí sus industrias. Mejor dicho, la ampliación de las mismas, puesto que ya existen centrales en nuestra península. La idea, puesta en práctica, supone pues una avanzadilla en el mercado común europeo, una introducción en él de forma particular. Era l'inici de la dècada dels 70 i l'empresa igualadina Punto Blanco tenia l'audàcia d'obrir una filial a Perpinyà per entrar al mercat europeu amb les facilitats que llavors no tenien els productes espanyols. Aquest reportatge es va fer en la primera fase d'implantació, en què s'havia de formar el personal, un fet que cridava molt l'atenció dels autors. Yo soy española, de la fábrica que hay en Igualada, o sea, de calcetines igual que esta. Hemos venido aquí para enseñar a las chicas francesas. Llevamos aquí 6 meses aproximadamente, quizás tengamos que estar algo más. Y cuando hayan aprendido del todo, pues volveremos a España. Aunque cada fin de semana vamos allí. Han variado los tiempos. Ya no es la mano de obra española la que tiene que desplazarse al extranjero para ponerse a las órdenes de directivos ni de técnicas foráneas. La técnica que les enseñamos es la misma que en España y aprenden con bastante facilidad. ¿Cómo se comporta el obrero francés? Se comporta perfectamente, a pesar de las dificultades que trae de ser gente o personal que viene del campo. Francamente podemos decir que se comporta muy bien, está reaccionando perfectamente. La inversió que va fer el grup català va ser de 5 milions de francs de l'època. Llavors es va destacar que l'Ajuntament de Perpinyà va finançar una bona part de la inversió, que corresponia a la compra de terrenys. El punt de vista francès va quedar plasmat en un altre reportatge de la mateixa època, que es va fer amb una pel·lícula en color. Le textile espagnol installé à Perpignan, l'industrialisation du Roussillon va gagner 10 ans. Il représente en effet l'avant-garde de la prochaine expansion de l'industrie de la Catalogne espagnole en Catalogne française. Aux deux extrémités des Pyrénées, l'Espagne industrialisée du Nord prend pied dans le sud-ouest et le midi de la France. La France, c'est un pays aussi de la mode. C'est un pays qui est au sommet de la mode en Europe. Et nous croyons que pour créer une marque internationale, il faut complètement être en France. Et de là, partir pour le reste de l'Europe, pour tous les marchés communs. Comme de bons Catalans, nous pensons qu'un bon jour, étant donné que par affinité, si vous voulez, nous sommes des Catalans, c'est une frontière qui nous sépare, mais nous sommes quand même des Catalans, nous pensons que nous pouvons travailler en la Catalogne, soit d'un côté ou de l'autre côté des Pyrénées. Et c'est peut-être ça qui nous fait plaisir de pouvoir nous unir, donc à nos Catalans français, car Catalans et Espagnols, nous sommes quand même des Catalans aussi. El 1980 va plegar la fàbrica per les dificultats financeres que tenia el grup d'Igualada. S'acabava així un experiment europeu pocs anys abans de l'entrada d'Espanya a la Comunitat Europea. A pesar del relatiu fracàs de l'experiència, la lliçó que en van treure des del costat francès va quedar molt clara en el reportatge. Pour les 286 000 habitants des Pyrénées-Orientales, il est vital d'organiser dès aujourd'hui leur rapport économique avec la puissante Catalogne espagnole, 5 millions d'habitants, soit la moitié de la région parisienne. À Barcelone même, une population double de celle de Marseille. Cette province est l'une des plus riches d'Espagne. Elle est lancée dans une croissance à la japonaise. Le boom économique espagnol ne se ralentit pas. L'accroissement du produit national brut a été de 7,5% l'année dernière. La Catalogne espagnole, paradoxe, commence à trouver intéressant le marché de la main-d'œuvre dans le Roussillon. Nous croyons que l'offre de main-d'œuvre qui se trouve dans ce moment-ci au Roussillon
puisse nous donner vraiment des possibilités de faire de belles affaires avec non seulement pas avec la France, mais avec tous les marchés communs. Et puis, au point de vue commercial, il y a une donnée très intéressante, c'est-à-dire que nous voyons que nos exportations, si on peut dire exportations, nos envois au reste de l'Espagne ont jusqu'à un certain point descendu. Par contre, nos exportations à l'extérieur ont plus que doublé dans 5 ans. Si la politique ne vient pas contrarier les penchants économiques, grâce à Barcelone, le Roussillon français va ainsi participer au développement industriel de la Méditerranée. Certains craignent un renouveau du régionalisme catalan, d'autres le souhaitent. Ce qui est sûr, c'est que ce régionalisme est orienté vers l'Europe.